जी तो अस्सलाम वालेकुम। हुदा क्या हाल है? ठीक हो? आपका क्या हाल है? ये हुदा, हाँ हम ठीक हैं। ये देख लें जी, सब कहते थे हुदा की वीडियो बनानी है तो हम बना रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बहन की तरफ, उन्होंने डिनर पे बुलाया है और ये मेरी बेटी आई हुई है, मैं इसके साथ जा रही हूँ। और बैठें जी, हम ज़रा खुरम को भी दिखा दें। कैमरे को वेव कर दें। खुरम अस्सलाम वालेकुम। ये मैं दिखा रही हूँ अपने, सबको कहते थे हमारी मुलाकात कराएं। आपका क्या ख्यालात हैं पाकिस्तान के, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा है। मजा लग रहा है? हाँ जी, सब बहुत अच्छा है। खा रहे हैं बाहर की चीजें? हाँ जी, सब खा रहे हैं। पेट ठीक है? सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। चलो खुदा, बैठो, बाकी बातें फिर करते हैं। अभी मैं भी गाड़ी में बैठ जाती हूँ, रास्ते में भी बातें हो सकती हैं, ऐसी क्या बातें है ना। चलें जी, तो हम बैठ गए। खुदा हाफिज़ जी अभी हम करते हैं ना। हाँ तो और खुदा, क्या तासुरात हैं फिर आपके? लाइट तो ऑन करो ज़रा, थोड़ी सी इंटरव्यू कर लेते। ऊपर की लाइट ऑन कर देना थोड़ी सी, छोटी सी बातें थोड़ी सी नहीं। चलें जी, हम चल रहे हैं। सॉरी ऑन हो गया। चलो, एक तो हम सीख रहे हैं ना ये सब भी। हाँ, पाकिस्तान में आके हर चीज़ दोबारा से सीखनी पड़ती है। पाकिस्तान की बात नहीं है, नई गाड़ी की बात। ये गाड़ी नहीं है? अच्छा, मैं तो नोट ही नहीं किया। हम बेचारे मासूमों को पुरानी और नई गाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन लिफाफे लगे हुए हैं। हाँ, मैं इसको कहती होती हूँ लिफाफे लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग तो लिफाफे फिर हटाते नहीं हैं। मैं भी आखिरी दम तक हर चीज़ पे लिफाफा चढ़ाए रखती हूँ। तो क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? ज़रूर करते होंगे, है ना। हम पाकिस्तानी ये ना करें, ये तो नई फीलिंग आती है। जब तक नई फीलिंग आती रहे अच्छा है ना। और सब मुझे कहते हैं कि आपकी खुशी जो है आपकी आवाज़ से नज़र आ रही है, तो भी जाहिर है बेटी आई हुई है और दामाद आया हुआ है और हम रोज़ जो है सैरें कर रहे हैं, तो मज़ा तो आना है, खुशी तो होनी है ना। लेकिन अभी से उदासी भी हो रही है उदा। चलें, ओके जी, फिर मिलते हैं नोनी के घर जाके। अल्लाह हाफिज़ जी। ये देखिए हुदा की ऑनर में खाना, और हम सारे यहाँ खड़े हैं। और अभी खाना मैंने कहा ना खाएं, पहले ज़रा मैं खाना दिखा तो दूँ कितनी मेहनत की गई है। खुदा की पसंद की बिरयानी है और खुरम की पसंद के कढ़ाई है और कबाब है और हुमस बना है खास स्पेशल। हुमस कौन सा है? ये है। अच्छा जी, ये भी देखिए, होम मेड सेसमी स्ट्रीट होम ग्रोन। अच्छा, नहीं आप सो जाए, नहीं आप जाए सोए, या भी सो के उठ के आए हैं। अभी 1 मिनट पहले ही आए हैं। चलें जी, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बाहर आ गई हूँ, अंदर सारे लोग बैठे हुए डिस्कशंस कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और हंस रहे हैं, और अच्छा लग रहा है कि सारे बैठे बातें कर रहे हैं। खुदा बार बार नोनी को, मेरी बहन को खाला कहने के बजाय आंटी कहती है, तो वो फिर बार बार उसको कहती है कि तुम भूल गई हो बाहर जाके कि तुम मुझे खाला कहती हो, मैं तुम्हारी खाला हूँ। फिर याद कर रहे हैं कि मेरी जो बहन का छोटा बेटा है ना, एक दफ़ा शीशे को हाथ मार रहा था, छोटा सा था, खेल रहा था, तो पूरे का पूरा शीशा उसके ऊपर गिर गया था और उसका पूरा हाथ कट गया था और बहुत इमरजेंसी में फिर उसका ऑपरेशन हुआ था। अभी तक निशान है। वो बातें याद कर रहे हैं। फिर अपनी बचपन की पुरानी बातें कहती है कि हमें पैसे मिलते थे तो हम उसमें ना सबसे जो सस्ती किस्म की टॉफ़ियाँ और लॉलीपॉप्स और जो भी होता था ना, हम उस ज़माने में ले लेते ताकि ज़्यादा चीज़ें आएँ। और कहती है कि फिर उससे हम बीमार हो गए थे। एक दफ़ा ही बहुत बीमार हो गई थी, इसको टाइफाइड हो गया था, तो सस्ती चीज़ें लेते थे ताकि ज़्यादा आएँ। और खुरम ने बड़ी मज़े की बात बताई कि कहता है कि मैं हमेशा समझता था कि सब्ज़ियाँ और फ्रूट जो हैं वो दरख्त पे लगते हैं, तो जब मुझे पता चला कि ये ज़मीन में भी उगती हैं चीज़ें, मूलियाँ, गाजरें, और ये नीचे से भी निकलती हैं, तो कहते हैं मेरा तो पूरा जो है ना सारी सोच जो अपसाइड डाउन हो गई थी। और मैं बहुत अरसे तक होश में नहीं आया था कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो फिर खुदा कहती है कि जब बारिश होती थी तो नीचे ज़मीन में कीड़े निकल आते थे, लंबे लंबे जो निकलते हैं, अर्थ वर्म्स, तो मैं समझती थी कि ये बारिश के साथ ऊपर से गिरते हैं।
تو میں حیران ہوتی تھی کہ جب بارش گرتی ہے تو اس وقت تو کیڑے نظر نہیں آتے، لیکن بارش کے بعد کیڑے نظر آتے ہیں۔ اور پھر باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹکٹ ہر دفعہ مہنگا ہو جاتا ہے، تو جس دفعہ بھی ہم نے آنا ہوتا ہے تو ٹکٹ مہنگا ہوا ہوتا ہے، اور پاؤنڈ بھی مہنگا ہو گیا ہے اور ڈالر بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ تو پھر کوئی کہنے لگا کہ یہ جو ملکہ کی اتنی لمبی تدفین دکھائی ہے، اتنے پیسے لگائے ہیں، تو یہ تو ہمارے جو وہاں رہنے والے ہیں ان سب کی ٹیکس سے ادا ہوتا ہے، تو یہ کیوں نہیں ختم کرتے بادشاہت؟ تو پھر دوسرا کوئی کہنے لگا کہ اور یہ جو شہباز شریف گیا ہوا ہے اور وہ جو جا کے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں رہ رہا ہے، یہ کس کا ٹیکس کا پیسہ ہے؟ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، کھانا کھایا ہے اور مل کے آئس کریم کھائی ہے، چائے پی رہے ہیں۔ ابھی میں تو رات کو چائے نہیں پیتی ہوں، میں نے کہا کہ میں تو تھوڑا سا باہر آ جاتی ہوں، آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ اور بڑا عرصہ ہو گیا مجھے، تو میں اب نہیں گئی، 4 سال ہو گئے جب میں امریکہ گئی تھی، اس کے بعد میں نے بائی ایئر سفر نہیں کیا۔ تو بس یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ساری ایئر لائنز جو ہے نا مہنگی ہو گئی ہیں۔ انگلینڈ جو ہے پہلے بڑے آرام سے PIA سے ہم لوگ چلے جاتے تھے، لیکن سب کی سروسز اب خراب ہوتی جا رہی ہیں، ایون جو اچھی والی ہیں نا ان کی بھی اب سروسز تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ تو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اور مہنگائی تو یہاں بھی ہے تو باہر بھی ہے، باہر بھی پیٹرول مہنگا ہے، باہر بھی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ہر چیز مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ انگلینڈ کی کہانی بھی ہے، امریکہ والوں کی بھی کہانی ہے، کیونکہ ہر جگہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ مجھے تو لگتا ہے کہ چیزیں کم ہو جانی ہیں۔ کھانے پینے کو جیسے اب سیلاب آیا ہوا ہے تو کتنی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کھڑی کھڑی فصلیں، تو آگے کیا ہونا ہے؟ یہ لوگ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کے پاس تو جوتے تک بھی نہیں ہیں، برے حالات میں ہیں سیلاب زدگان۔ اور ہماری قوم جو ہے ابھی بھی خیمے چرا رہی ہے، خیموں کو لے کے بازاروں میں فروخت کر رہی ہے، باہر جا کے مہنگے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، ہے نا افسوس کا مقام؟ تو ہم لوگ کب بدلیں گے؟ بدلتا کوئی بھی نہیں ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، پاکستان ہے یا کوئی ملک ہے، کرپشن اندر اندر ہو رہی ہے، کچھ کا پتہ چل جاتا ہے، کچھ کا نہیں چلتا، لیکن کرپشن ہے جو ہوئے چلی جا رہی ہے۔ تو بس ایسے اکٹھے بیٹھا کریں، جب کبھی موقع ملے سب اکٹھے بیٹھیں، پرانی یادوں کو تازہ کریں تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے انسان خوش ہو جاتا ہے، پھر وہی دنیا کے جھمیلے، دنیا کی باتیں جس میں انسان کھو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں انجوائے کریں، جب موقع ملے مل بیٹھیں، پرانی باتیں یاد کریں اور کہے لگائیں خوب، جیسے کہ ابھی ہم لگا رہے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ میں نے کہا یہ باتیں مجھے پھر بھول نہ جائیں، تو میں ابھی شیئر کر لوں، آپ سے بات کر لوں۔ آج ہدا آ جائے گی گھر ہمارے پاس، بس اگلے ہفتے چلی جائے گی پھر۔ کوئی کہنے لگا 10 دن ہے، تو کہتی ہے 10 دن نہیں ہے، 7 دن ہے۔ یہ لوگ جب آتے ہیں تو ایک ایک دن گنتے ہیں، تو جب یہ آئیں تو بس ان کو پیار دیں، ان کا پیار لیں، بس سمیٹ لیجئے جو ملتا ہے جب ملتا ہے۔ خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔